सलाम बाबा जी। साकिब और अनवर ने दूर से कहा। आमिल ने आंखें खोल दी। आ गए तुम लोग? मैं कल रात ही यहाँ आ गया था, आमिल ने कहा। हाँ बाबा जी, और हम अलियान को भी साथ लाए हैं, साकिब ने कहा। ठीक है, इसे मेरे सामने ज़मीन पर लिटा दो। साकिब और अनवर ने अलियान को एहतियात से ज़मीन पर लिटा दिया। अब सब पीछे हट जाओ, आमिल ने इशारा करते हुए कहा। सब एक तरफ होकर खड़े हो गए। आमिल उठा और अपने पास रखी हुई मोमबत्तियां उठाईं और अलियान के चारों तरफ रख कर इन्हें रोशन कर दिया, और वापस आंखें बंद करके बैठ के कुछ पढ़ने लगा कि इतनी देर में बाहर ज़ोर से हवा चलने लगी और पूरे आसमान पर काले बादल छा गए और बहुत तेज़ तूफान आने लगा। ये क्या हो रहा है अनवर जी? रिफत अचानक से इस तूफान से डर गई। भाभी, मुझे लगता है बाबा कोई ऐसा मंत्र पढ़ रहे हैं कि एक तूफान आए और डॉक्टर को ताबूत समेत ही उड़ा ले जाए, रूसा ने कहा। तुम तो चुप ही रहो, साकिब ने कहा। आमिल ने आंखें खोल दी। तुम्हारा शक ठीक है, इस डायन का साया अलियान पर है। इस डायन को बहुत गुस्सा आ रहा है, जिस वजह से ये तूफान आ रहा है, आमिल ने कहा। मगर बाबा, ये तो पत्थर की बनी हुई है, अनवर ने कहा। ये पत्थर की ज़रूर है, मगर बहुत जल्द ये बाहर आने वाली है। मगर इसकी ताकतें अभी से ही बाहर आना शुरू हो चुकी हैं, बाबा ने कहा। नहीं बाबा, नहीं चाहते ये दोबारा वापस आए। हमने बड़ी मुश्किल से इस डायन से पीछा छुड़ाया था, रिफत ने कहा। इस डायन का साया अलियान पर है और ये इसको लेकर ही जाएगी, बाबा ने कहा। मगर बाबा, कोई तो तरीका होगा ना अलियान को बचाने का, साकिब ने कहा। एक ही तरीका है, कल ही अलियान का निकाह कल 12 बजने से पहले किसी एक ऐसी लड़की से करा दिया जाए जिसके सर पर इसके माँ बाप का साया न हो, मतलब एक यतीम लड़की से, अरूसा ने कहा। हाँ, वो भी कल 12 बजने से पहले। लो भाभी, यहाँ तो न चट न पट और निगाह फटाफट, उरूसा ऊपर देखते हुए बोली। ठीक है, अब हम सबको यहाँ से जाना होगा, मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया तो मुश्किल होगा, अनवर ने कहा। हाँ अनवर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिफ़त ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बाबा जी, आपने नहीं चलना क्या? साकिब ने पूछा। अरे वो बाबा जी हैं, चुटकी बजाएंगे और घर पहुंच जाएंगे, रूसा ने कहा। साकिब ने रूसा को घूरा। ये रूसा बोली, नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहाँ रुककर इस टाइन का कोई और बंदोबस्त सोचता हूँ। पूरा का पूरा लैब खाली था, सिवाय टेबल्स के और कुछ नहीं था। ओ माय गॉड, अनीस के मुंह से ये बेसाख्ता निकला। ये सब कैसे हुआ? हबीब सर पर हाथ रखते हुए बोला। सॉरी पापा, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। मैं हसार बनाना और लॉक करना दोनों भूल गया था, अनीस ने शर्मिंदा होते हुए कहा। तुम जानते हो अनीस, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब हम किसी काली ताकत, किसी मखलूक का सामना नहीं कर पाएंगे। हबीब की आवाज़ में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। जी पापा, मैं सुलेमानी किताबों को ठीक करने के चक्कर में ये भूल गया था, अनीस ने कहा। इट्स ओके, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, हबीब ने कहा। क्या पापा, मुझे कब्रिस्तान जाकर चिल्ला काटना होगा 3 दिन तक, हबीब ने कहा। जी पापा, तब तक तुम पूरा ख्याल रखना, जिस तरह आज मेरी गैर मौजूदगी में डायन ने वार किया, आगे से कोई और भी वार कर सकता है। तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा, हबीब ने अनीस के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। जी पापा, मैं ऐसा ही करूँगा, अनीस ने कहा। एक दिन में शादी, वो भी एक यतीम लड़की से, ये सब कैसे होगा, रिफत ने कहा। हाँ भाभी, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा।
ایک دن آخر کیسے ہو سکتا ہے اور لڑکی کہاں سے آئے گی؟ عروسہ نے کہا۔ اور علیان سے کیا کہیں گے کہ کیوں اس کی شادی اتنی جلدی کروا رہے ہیں؟ ثاقب نے کنفیوژن سے کہا۔ علیان کا تو ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور نکاح کا انتظام بھی کر لیں گے، مگر مین مسئلہ لڑکی کا، اور اوپر سے لڑکی بھی یتیم ہو۔ انور نے تو سوچ لیا مگر لڑکی کا کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں نیٹ پہ اشتہار ڈال دیتے ہیں، بیگ خاندان کے بڑے بیٹے کے لیے لڑکی کی ارجنٹ ضرورت ہے، عروسہ نے مشورہ دیا۔ نہیں عروسہ، اس طرح تو ہماری خاندان میں بدنامی ہو جائے گی، اور میری بہنوں کو تو تم جانتی ہو، ثاقب نے کہا۔ ہمیں اسی گاؤں میں ہی کسی اچھی سی لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں نا، رفعت نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں علیان کو کسی طرح مناتا ہوں، تم تب تک لڑکی ڈھونڈو، انور نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کیا شادی؟ علیان شادی کا نام سن کر اچھل پڑا۔ لیکن پاپا، اتنی جلدی امپاسبل! دیکھ بیٹا، تیری بھلائی کے لیے ہمیں کل ہی تمہاری شادی کروانی ہوگی، انور نے کہا۔ نہیں پاپا، اتنی جلدی شادی بنا کسی کو بتائے نہ ہی رشتہ دیکھا میں شادی نہیں کر سکتا، علیان نے انکار کیا۔ لیکن بیٹا، تمہارے ستاروں کے مطابق کل تمہاری شادی نہ ہوئی تو تمہاری زندگی پہ بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ لیکن پاپا، میں ان ستاروں عامل وغیرہ کو نہیں مانتا، اور کچھ نہیں ہوگا مجھے، علیان کی طرف سے انکار تھا۔ علیان، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اور اگر تمہیں ایک خروچ بھی آئی تو ہم کیسے جئیں گے جانتے ہو تم، انور نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا۔ مگر پاپا، میں شادی کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، اور بغیر رسم و رواج کے اس طرح اچانک، علیان ابھی بھی نہیں مان رہا تھا۔ بیٹا، ہم کون سا کہہ رہے ہیں ہم رسم و رواج سے شادی نہیں کریں گے؟ کل ایک بار تمہارا نکاح ہو جائے اور مصیبت ٹل جائے تو تمہاری شہر جا کر شادی کریں گے۔ میرا بھی تو اکلوتا بیٹا ہے، میری بھی خواہش ہے تمہاری خوشیاں دیکھنے کی، پر میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، شادی کر لے، انور نے کہا۔ ٹھیک ہے پاپا، میں تیار ہوں، علیان نے دل سے نہ سہی مگر شادی کے لیے ہاں کر ہی دی۔ ہائے ایکسکیوز می! پورا بیگ خاندان اس